Yeah, for today, we will start our activities in this week with morning devotion. We want to listen God's words and we want to praise His name. But before of that, please prepare yourself well and sit down properly and we will sing together a song. Let's sing. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Everyone, we will pray together to start our morning devotion today. Let's pray. God, we thank you. We thank you for your grace upon us. We thank you for this new day that you gave us so we can fill in again in our life, and we want to use our day with the wisdom from you, God. Please give us wisdom so we can do everything well. We can do our best in our life. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Our Bible reading for this week is taken from 1 Samuel 3 verse 1 until 10. 1 Samuel 3 verse 1 until 10, and I will read in bahasa. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur,
Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Amen. The theme for this week is I want to listen. Have you ever wondered why God created 2 ears but only 1 mouth for us? Yeah, it is because we need to listen twice as much as we talk. We usually talk about forget to listen to others. Samuel becomes an example of a good listener. While he was sleeping, he listened to the sound of someone calling him. He answered by approaching Eli. Then Eli realized that it was God calling Samuel. Samuel had not realized it was God calling, so he thought it was Eli who called him. Samuel was able to listen to the voice even when sleeping. He answered God's call 3 times. Best kids, let's learn from Samuel as someone who wants to listen to and answer God's call. Similarly, we need to learn how to listen well. For example, when we listen to our parents' words, to our teachers when they teach us, and to our friends when they tell us a story. Renungan kita pada hari ini, kita belajar dari kisah Samuel ketika Samuel masih kecil dan dia ada di Bait Allah. Dia tinggal bersama Imam Eli. Pada waktu itu, Samuel belum mengenal Tuhan dan belum mengenal suara Tuhan. Pada saat Samuel tidur, ada seseorang memanggil dia dan dia mengira itu adalah Imam Eli. Dan akhirnya dia bertanya kepada Imam Eli, apakah Bapak memanggil aku? Dan ternyata jawab Imam Eli, tidak. Sehingga Samuel kembali tidur. Kejadian ini berulang hingga 3 kali sampai Imam Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Dari sini kita belajar, meskipun Samuel sedang tertidur, namun ketika ada orang yang memanggil dia mau mendengarkan dan mau untuk datang kepada orang yang memanggilnya. Kita belajar dari Samuel yang mau mendengarkan dan menjawab panggilan Tuhan. Seperti contoh pada renungan hari ini, kita mempunyai 2 telinga daripada 1 mulut. Itu artinya kita harus banyak mendengar daripada berbicara. Kita belajar untuk mendengar perkataan orang tua kita, guru kita, dan teman kita ketika mereka menceritakan suatu pengalaman. To close our morning devotion today, we will pray again. Let's pray. Thank you, God. Thank you for your guidance through your words today, so we can learn from our Bible and we want to apply it in our life, and also we want to start our activities. We surrender it into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you everyone for your cooperative for this morning devotion. Please be safe, please stay healthy, please stay faithful in God. Good morning all, God bless you.